Deh kani ka training vocational memuta ngiyok shibun ki cintip hakabiya day banshim yaka kutuk rapi. Deh menchua ngiyok ka bangin pat yo ini training ngim patnang banshan do kundo banshim yaki sai jom ki subject ngim patnang. Walang ba kata theory ke bangila yo iwan sene menlek re practical hakaba election re kadur bad hajiran katlang kini ko point po head office ko ba iyangi kai ni kuno pengunsan om tang theory re ko kai re ni pension ini kadur sini safil KM team rang anjingna madaki kimerang ko angle karena nga dingtang tang angle ni bakrang ko chingna na miss kyang ha lakem kang chi chinga yerang ko jakale chinga nambate kimerang ko kang nagta mangen chinga before aro after aro during photo rang ko skian rang ko chinga na me mana ha theory aro practical rang ko kana chinga chulko mana ha aro bang en ski dapani rang ko mana ha